Okay. Ayan, oh. Okay. Ayan, Makita po. Tsaka yung mga... Oo, naman tayo na. 500. Oh. Naka-video ha. Naka-video ka. 1, yan. 2, 3, 4, 5. 5. 2-5. Kulay na lang, di ba? Oo, 2-5. Pakita ko, di ba? Oo. Ayan, lahat siya, puro ganyan, di ba? Oo, ganun number. Diba? Ayan, no? Sa kulay na lang, di ba? Oo, isa. Naka-video naman, di ba? Kitang-kita eh. Oo. Di ba? Review. Review. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi tayo naka-long sleeve, ba? Oo, hindi. Oo, sige. Kilato ka sa Verde Juela. Patch. Oo. Lalo bumaba. Malulugi ka. Ang galing. Sa Verde Juela, pwede na to. Oo, pwede yan. Pwede ni Joey. Gusto ni Joey yan. Yung Tama-tama yan. Pwede ni Joey. Kukunin ko yan. Pwede. Pagkaman yan. Kara? Bigyan mo na yun. Video. 5 pesos. Coins. Wala. 5. 5. Oo. Sabihin wala? 5. Wala. Oo, yun. 5 lang talaga. Wala, oo. 5. What? How much? 5 pesos. Wala! Ang galing! Pwede to. Sige, okay. Pesos, okay. 5, 10. Wala tayong long sleeve, ba? Oo. 5, 10. Wala tayong Pag pagkunan. nagbalik bayan si Robert, imbitahan natin to. Ayan na. 5, 10. Watch. So how much? 10. 10 talaga, di ba? Oo, 10. Oo. 5, 10. Watch. How much? 10. Ayos no, ayos ang mga pandali. Kisa. 15,000 yan. Kisa, oh. Kise. 5, 10, 15. Oops. Oops. 5, 10, 15. Malinis. Hop. Hop. Malinis, di ba? Malinis na. Malinis na, oh. 5, 10, 15. Malinis. Malinis nga. How much? 15. Wala talaga, di ba? Wala talaga. 5, 10, 15. Watch. So how much? 15. Malinis. 15. Bigyan mo na remember.